आज 3 तारीख 18 ते 3 तारीख पुलिसांनी फक्त ते जे कोण जेंका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले हे आमकां दिसता तेंकाच धरलेले आसा। जेणे कोणी वो एक्झिक्यूट करून हाडलेलो, जेणे वो प्लॅन केलेलो तो मनीस अजून मेरेन धरूंक ना। सो आमी पयलीं तुमकां सांगलेलें की आमी ते स्तराचेर सगळे कडेन वयतले ज्या जाग्याचेर आमकां न्याय मागपाक जावो। आमी गव्हर्नरा कडेन त्या दिसा गेले, ताका गव्हर्नरा कडेन मिटींग घेतली आनी आमच्या वांगडा रती काणकोणकर, रामा काणकोणकराची मेसेज ती आमच्या वांगडा आसलेली आनी ती सुद्दां गव्हर्नरा कडेन उलयली आनी जें कितें रामा काणकोणकरा वांगडा घडलां तें सगळें ताणी सविस्तर म्हायती गव्हर्नराक दिली आनी गव्हर्नरान आमकां आश्वासन दिलें की आय विल लूक इनटू दीस मॅटर म्हणून। त्याच्या उपरांत आयज अमित शाहजी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता, तेंची फाल्यां विजीट आसा आनी हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा ज्या टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन। सो ह्या टायमाचेर आमकां अशें दिसलें की आमी अमित शाहजी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी। सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडारा। सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आनी आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आनी रामा काणकोणकराक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले। सो हे कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेले आहा। गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आसा, आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना, पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना। आतां काल रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट दिला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तेच्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले तें आमकां पळोवपाक जाय। आतां स्टेटमेंट कितें दिला तें आमकां खबर ना। सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ एंड ऑर्डर खरीच कॉलेप्स जाल्लेली आसा आनी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। सो खंय ना खंय तरी ही हांगा जे गोंयांत जे चल्लां, आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की भिवपाची गरज ना आनी तो कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार हांसोवन घालयता। सो आमी म्हाजें दिसपान जालें ते हांसपाच्या पेक्षा सिरियस जावपाची गरज आसा आनी हे जे मॅटर्स आहा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावून आयज गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर स्थिर करपाची गरज आसा। म्हणून आयज आमी ही कंप्लेंट तेंचे मेरेन पावयलेली आहा आनी आमी अपेक्षा दवरल्या की ते आमकां ह्या कंप्लेनीकूच न्हू गोंयांत जी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्लेलें आहा तेचेर दखल दितले आनी ती सुदारपाचो प्रयत्न करतले। आनी आमी हेतून एक डिमांड केल्लो आहा की रिटायर्ड जस्टिसाच्या थ्रू हेची इन्क्वायरी जावपाक जाय, कित्याक सांग आमकां मेन म्हणल्यार पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना। कित्याक रामा काणकोणकराचेर हेच्या पयलीं सुद्दां अटॅक जाल्लो आनी तेणी सांत आंद्रे पुलीस स्टेशनाचेर तेणी कंप्लेंट दिल्लेली आनी त्या कंप्लेंटचे व्हडलीशी हेंच्यांनी कांय दखल घेवंक नासलेली। सो आयज ज्या पद्दतीन रामा काणकोणकराचें स्टेटमेंट हे इन्व्हेस्टिगेशन आहा हें जें चल्लां तें आमकां त्या लेवलीचेर चल्लां कशें दिसना। आमी आयज सगळे एक्टिविस्टांनी डिसायड केला नॉर्मली जेन्ना सेंटरासून मिनिस्टर येता आनी असले प्रकार जेन्ना घडटा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाल्लेले आसता, आयज आमच्या गोंयांत कितलेशे मुद्दे आसा ज्या मुद्द्यांचेर गोंयांत लोक प्रोटेस्ट करता, सगळे कडेन ईच एंड एवरी डे मुद्दे चालू आसा। काल तुमी मांडवी नदीन कसिनोचो सुद्दां मुद्दो पळयलो। सो ईच एंड एवरी डे मुद्दे आसा। ह्या टायमाचेर एक्चुअली काळे बावटे दाखोवपाक जाय आसलेले जे कोण सेंटराच्यान येता ते, पूण आमी तशें करूंक ना। वी स्टँड फॉर पीस, गोवा इज नोन फॉर पीस आनी आमी पिसफुली रामा काणकोणकरा खातीर जस्टीस मागतले, पिसफुली आमी डिमांड करतले की लॉ एंड ऑर्डर आमची पयली आसलेली तशी लॉ एंड ऑर्डर करा म्हणून। आमकां हे जे आयज लॉ एंड ऑर्डर वाडल्या, रेप, मर्डर, मॉलेस्टेशन, गँग रेप, गँग वॉर, कितें मागीर अटॅक ऑन एक्टिविस्ट, अटॅक ऑन रिपोर्टर्स, हे सगळे गोंयांत बंद जावपाक जाय म्हणून आमी पीस आमकां जाय म्हणून हे फाटल्यान बावटे जे वायट आहा ते आमी उबे केल्लेले आसा। आमी ब्लॅक बावटे दाखोवन तुमचो निशेध करचे ना, आमी पीस मागतले। आमकां मुक्ती जाय हे लँड कन्वर्जना पासून, कोळशा पासून, सगळे जे हांवें नाका जाल्ले प्रोजेक्ट सरकार हाडटा तेच्या पासून मुक्ती जाय म्हणून आमकां गोंयकार आमकां आख्ख्या जगाक आमची ख्याती आहा की आमी पीसफूल गोंयकार म्हणून। सो आयज आमी धळे बावटे दाखोवन आयज अमित शाह कडेन आमी डिमांड करता की आमकां गोंयांत जी पयली पीस आसलेली तशी आमची पीस आमकां गोंयांत आमकां हाडून